دەم باش گوهدار و تەمەشەوانên هێژە Rojavayê Kurdistanê bi taybetî di sîbera dagirkirina Efrînê jalê artêşa Tirkiyê û artêşa azada Sûriyê li aliyek din daxuyaniya Serokê Amerîka ku dê ji Sûriyê vekişin metirsiyek li ser vî beşê welatê me durist kiriye. Henekese wekî hêzek serekeya Rojavayê Kurdistanê ku bi taybetî bi egerên naskirî zêdetir xebat û çalakiyên xwe di qada navdewletî de li dar xistiye خودی چی سکنه نرخاندن پروژه و پلانین ویچنه. Rojavayê Kurdistanê li pêş metirsiya ji destxistin a destkeftiyên Kurd e yan ji hîn jî derfeta parastina destkeftinan heye. Em dê van rûdan û aloziyan li gel mêvanê basî rojê îro nûnerê enekesê di Îtilaf Opozisyonîya Sûriyeyê de ji Stûdyoya me İstanbolê Fuad Alîgo şirove bikin û binirxînin. Silav kek Fuad کوردیناتۆرê netewên yekgirtî li Sûriye Elî Zexterî ra gihand hejmara xelkên ku ji bajarê Efrînê ji ber êrişên artêşa Tirkiye û grûpên çekdar mişext bûne, ji hejmara mişextên navçeya Ğûta Rojhilata Şamî jî zêdetir e. Wekî enekese ji bo vê rewşê xebatek ve heye gertûme agahdar bike. سلاف ورز جوار وش تماف شفاني هجار بلي مخابن كاري بياده كر جخلكير جو بازدن او نيجي بين شرجي كرن وملت دورا مليون اكيد هندر عفرين توش توب كرن ودور بشتي دريا خوش باش دا آلي وملت بشولاكن بيجومان يعني مركاري بيجي دويف دميده سري سدي ده جملت نما دهندري عفريني دهندري باجار ده صد حزارك ما وإيدن قش بشولاكتن شو نبل وزهراء وهريمة الرفعت وهنا قهاشتن حلبي وهنا قهاشتن عزازي اف الراست بو يعني لي جبين جريا وفردة باش ملت فقرياي لي هنا جي حتى ايرو قالك ماني لدرفي عفريني كيك فؤاد وكي انا كساجي خباتك وهيا جرو هم لسر عردي هم جيت قادا نافنا تويدا جبوي في روشا مشختين عفريني كوجي باجاري خدر كد بله بيجومان يعني اف باركي جران هات سرمد دمك نزيك دي يعني ما باش خبات كرد في واريده دنابينا دون نريني جودا نرينا انا كسي قد دفي ملت فقر مالا خو وبزو وبانك درخص دفي ملت فقر وضغط لأبوزيوني كر واللشكري آزاد كر وبانك هاند هيزان توي دولي قد دفي ملت فقر لهيلا دن پیاده دگود دوی و نگره دوی سرخودانا دمی بردوام بکه کس و نگره ترکی داده کر دوی ام برخودانه بکن و برخودان دوی بردوام به اف هر دو نرینه جودا مخابن يعني ما ديروك نديه هزك سياسي ناخذ ملتي فقر جندي خو تفي فقر قال لك زحمت بو بيدفيه جياني قال لك كيم بون برشيبون شيبو دزي شيبو قال لك لي سرفي تشتي قشي مانا ملد لسر عردي خو او ناهيله جوهرتنا ديموغرافي شيبه نملت در كفج مالا خو از بين فايا اراست وفايا برخدانه كيف فيك انا كسي قال لك كفت لفتكر واسكارم بيجم لجور امكانيات خو بنابي ما كاريبو الدنيا خرا كربا لاز باورم ملت عفرين زانق انا كسي كاركر وبيح سياق كاركات كرن وبارسفكاياك لملت كر لنا وقت خستن جبرجه براستي روشامه دا عفرين ده قالك خراب وكا جزيره وك هرمدن نفس جمر نهشتبو ندشتن ام ببيفن قال لك كادري ما هم بيزانن دروشك دجوار دجيان دكرن سروكي خوجهيا انا كسيد عفرين ده بيدا دفج عفرين قشي بردا الا بعبد الرحمن وقرد عبد الرحمن ابو قرد وبخربر افر روشا بارقراني لسر انا كسي هر هفالك ما
ji komîta navxweyî ene kesê her yek bi cîkê çûbû anha hêdî danûstendin bi wan çê dibe û rewş bi ser hevdû tê. Kek Fuad rêveberiya Xwesera Efrînê daxuyaniyek derxistiye duê daxuyaniyê de garantiya netewên yekgirtî ji bo vegera mişextên Efrînê dike gelo ev daxwazekî ne cih li gora baveriya be. Rêveberiya Xweser a serpeya dêve tu qesd dike. Belê rêveberiya Xweser ya ku li Efrînê bû ya ku bi serpeyê dêve belê. Ez dizanim mil Aldar Xelîl gudarî kir, mil İlham Ahmed gudarî kir enû divê millet ve negerû divê berxwedan berdewam bive. Bes rêveberiya çê bû ji xelkê Efrînê dora 100 kesî êl entabê rûniştin ew kesana daxuyaniyek derxistin û xwe kirin wek rêveberiya Xweser belkî tu wê dibêje me a peyê dê min nediye giban kiriye gi millet vegere bi rastî. Ew komîtaya hat avakirin anha etilaf leşkerê azad komîta hat avakirin li li entabê komîta انقاذا Efrînê ew xelaskirina Efrînê û hikûmeta herêmê komîtek çêkirine ew komît kar dike gi millet vegerîne û komîtê xwecihî li her bajarekî çêke. باشه kek Fuat ew bilbilê cenderê şiyê babetê. Kek Fuat ew daxuyaniya ku min ji te re behsa wê kir rêveberiya Xweser her duhî belavkiriye û îro jî di medya de cehdane wê ku jaliyê rêveberiya Xweser ve lê gar em werne ser xebata ev komîteya ku li Entabê çêbûyî. Ev komîteya ku li Entabê çêbûyî gelo dest bi hin şevakiyan xebatan kiriye. Belê fermû. Eger derxiste be do eger daxistiye ev gaveke rast e dirêke rast de poşmaniyeke ji tiştê berê got ev baş û ciyê pesnê û alîkarê bi mer yanî rastiye em dixwazin milletê me vegere. Ev komîta çêbû a li Efrînê komîtek demkiyê gelekî emrê wê gelekî nêzik e belkî dehrode ev komît nemîne. Ev navê wê kirin Kongrê Xelaskirina milletê Efrînê wek komîtek gaziyê hat. Lê anha ew komît bi îtilafê rê bi hikûmeta mueqqet rê bi hêzê leşkerî rê em bi hevdû rûdinên ew komît anha nav dan ser hevdû ji xelkê Efrînê ji kesê zana di Efrînê de ew ê em ê deynin wan kesê ê belediyatê xwe ava bike. Efrîn ew ê bîst be racoyê bîst be êdî ji her yek pazde yani 115 merov lazimin ji bo ev xweseriyek çê bive di van bajara de û karê xwe bike. Ji ber vê yekê jî wan gelek navdan didin ser hevdû heya îro belkî zêdeyî 300-400 nav li cem wan çêbû ew ê rûnin û ew ê bipijêvin kesê pispor kesê zane dûrî warê siyasî kesê karibe xidmetê ji milletê Efrînê bike û ene kesê jî ew jî ew ê piştgeriya vê komîtê bike. Ev wexta derket evana û xelk vegeriyan peywendiyên vê komîtê kek Fuat peywendiyên vê komîteyê gelo li gel enekese hene û enekese bi xwe jî di van rêveberiyên ku te behs kirî de li ser erdê li Efrînê dê roleka enekese jî di destnîşankirina wan rêveberiyan de hebe. Bêguman ew ê rola enekesê hebe û rola enekesê di avakirina vê rêveberiyê de wek kesayîtî şerrê wê nekir. Madem ki milletê Efrînê dixwaze xwe bide ser hevdû milletê xwe xelas ke em ê
ندج بن امي آلی کار بن لی دوی دمیده هون زانن هر یک چوبو درکه اف کومیت لعنتابه آوابوش خلق عفرینه عنتابه هدی وگریان آنها نه کومیتا عفرینه آب انا کسیف گریدای دانوستندن بکومیتا انا کسی آجور کر و باوریام جوان رگوتنه دجه وی کاری در نکوین حیاهون جوابه لسر سه چار خالا کار بکن دوی هون کار بکن بلت وگره دوی هون پیوستی جیان آلی کار بن جبلت ر پیک بینن دوی هون دوار باجار خود و دزیه و ایدن مقاطعه بکن افتالانی ولو بي فقراندن و دوز بکن فأنا كسي دفان وراده خبات الدكه بيقمان لأنا كسي ناخذ بيجي وك بيدي استند عفريني هم وكسي تنية أم نبوي مجيو كاردكن أو مجيو دركت تيفشو سياستك تشوت بو ملتي كرد خسارتك مزنداني أم كاربين أنا كسي هي وغيري أنا كسي هي لأمي برولك ديمقراطي بهفدور عفريني ريفا بربفن اف كوميتي افا بفن كوميتني دمكينه بلكي عمري وان سي مهبه 4 مهبه 6 مهبه دور اوي ده هر باجار ركيده هل بجارتني درست تشي بفن و اوي خلقي و هرمي نونري خو درخن برنگكي ديمقراط برز فؤاد عليكو هر وها ايرو هاتا راگهاندن دويتشه ولی ده جي هاتا گوتن انگو دنگي المانيا ده کو هف پیون لگل بردف که وی کمیته هاتیه کرن. تی گوتن کو دی والیک جبوی عفرین بیدس نشان کرن او والی جی دی گریدای ولایت هاتای آ ترکیه ای بی. گلو آگاهداریا و دوی بابت ده هیا. بنا دو بشر ریفبریه هنم. بشک وک مگو دواره وقت دبي مجالس هندر اي خوجهي اي محلي وك افايا اوي بي افاكرن افي بي جريدان بحكومته جبو بيدفيه جياني جبو افي جبو كهرباء جبو نان جبو باقشبونه زكاكا هر تشت افايا وقت دبي بلديات يعني اوي افا بفي نزيك دفي انيده لكيلك ادن دواري باراستني امنيد هي بيقومان جمع خواستن وكش خلقي عفريني خواستن قو هجر زباطي وي شرطة هبن نافي وان جمر ريكن مخابن في ريجيمي ظرفي 6 سالي دي دوت الجمر قد خبون والسلكي وزارة داخلي ضباطة والسلكي جيشي افناب كرد برنگا كي فرق تيدبن الا يكي واسطاك شيف يا بعثي بقهات قبول كرن يعني جا صدي يك نهاتي قبول كرن او زباطاناتن اف ايروي تشبفد في واريده اوي ام بيجن نبيجن بويا هرم دبن سيا تركي ده فاوي اف جانب امني اوي ضباطي الشرطه لشكري ازاد قال لك هن الضباط جرتبا لواء ذاك في حياه ملازم جريجيمي قطبونه اواناي كار بكن جواك بوليس محلي تشيكن هندر او ضباطانا او تيكلياوان بتركي ربي جبو واري باراستني وامني دفي واريده فدو باسكي يعني باسكك بلديات او كاري خبك جبو بيدفيه جياني ملت وكهرباء واف ودبستان ومدرسه وافتشتانا يكجي دواري امني ده او بوليسكي تشيبفش خلك عفرينه دبنسيا ضباط الجيش الحر او ضباطنا او بتركار التنسيق بكن جبواري باراستني كيك فؤاد بس قاباكو كيك فؤاد قاباكو هيزا ارتيشا آزاد درباسي عفريني بو قرت فيديو عن دجي خيابوكو قالك دزي تالان ويران كرن ده هرمي ده هاتي رودان قالوا أفيك نما ترسيك جي خلقي عفريني را وچاوا خلقي عفريني دي باوريه بينكو او كس دي باراستنا وان بك مخابن افبويه ثقافتك جم شورش قري السوري
يعني الريجيم جي ولو كريه وبيدا جي ولو كر وقتا شور ترفع التالان كر وايه افاني نافي واندين لشكري ازاد او جي شون عفريني التالان كرين وقال لك تشتي خراب تشيبون لام وك انا كسي يعني براستي ام بيجن او امكانياتي ما تنبو نا لشكري ما هي نا امكارن درباس من هندر شركي دجوار تشيبويه ام بونو وقم قموكا افي دخل دافي خو دافي سر اجري ابراهيم خليل يعني لقور امكانياتي خو ما قال لك دنجي خو ما قال لك قيرين كرد ما الائتلافي ما قرب الغي كر ام شون عنتابي جم لشكري ازاد دي حتى راجعان دريد ما قال لك دنجبر هنا كي سفك بور رو بالروس سفك دبه وقال لك جوان دزيانا خاصة اف دزيه خويا وك عربه وك تراكتور به اف دزيه نايف شارتن دقنجكا ده اف قش هاتن قرتن وانها تسليمي خلقي دبه بلي اف تشيبو واف كاركي خرابو وهات شرمزاكرن جبر انا كسيجي وائتلافي جي داخويان يقدر خست ولشكري آزاد جي داخويان يقدر خست وآنها زيدي دسد زيهاتن قرتن دزندان آدن وهناك نافي وان جي درخستن وهناك حكم جي كرن وهنا جي بردوامه ام كارم بيجن ازنابي ما انها دزي خلاص بو وبلكي انا هنا كسكتن مالي هنا كرداجي او جي هي وهنا جي بلكي هناك دكفن مالا او جي هي لي قالكي كيم بويه وهرق حالاك چه دبه ام دنگه خود دگینن او کومیتا چه بوی جبو پاراستنا عفرینه ام دنگه خود دگینن وان او جی دریا خوره کار دکن دوی واریده بار سبک دکن كيك فؤاد فكرك رامانك جي حيا درايا قشتي دي عخافتن قبا قلتو بحساب هراسنا عفريني دكي وتدبيجيكو انا كسا ما لشكرنينن ناوی پیشمرگین روش تی بیرایه کی گلو پیشمرگین روش د روشه کی وکه یا عفرینی د کارن روله کی بلیزن مخابن براستي اف پیشمرگین روش هون دزانن بريارا بيستندن سي جياد بيستندن دفي انا كسي بستين وسروك مسعود البرزاني بستين دور بشيوري بتركار بري اريشا عفريني بالدهريا ما ترك ديتن ما فهم كرقة اوي درباسي عفريني بفن مجوان رقو اف درباس بون اوي تشوت به اوي خراب به اوي تعدل ما بفه في قزنج اوي جورتي تنبه قلت ريادن هي بككل سرسي نور ريما جعفريني حياة ديركي نماتي قبول كرن شقا ام خسار هبا مي بكن بقول ريك دن هي ضغط الامريكا بكن و بيشمرقه هنا اف بيشمرقه تيك هفن سينوري عفريني وكوباني وجزيرة لسر 10 كيلومتر بلا بفن امي ويشاقي كاربن بفن في سينوري بباريزن وبيشمرقه اوي فقره واف شر وكشتنجي اوي تنبو ويران كرنجي لي مخابن تركا قداري نكر يعني لوين نريني وروكي مديت يعني درباس بون نرايا انا كسيستندن درباس بون دي نرايا ائتلاف استندن برافايا زلال بي كيك فوات از برجوانديه وي ولو خست وقتا الروسا بلي فرمو وقتا الروسا قلت مداتا عفرين نما كاريبو روكي جي بالسكنه وان هاجي كارد بي درباسي ترفعت بفي منبج بفي ودور بفتله كوباني و بيها اف بروجا تركي لسر دمشق ودباور يا مدى او امريكا جي قبول بك جبر هون زانن هفالبنديه امريكا بتركار هفالبنديه كحفتي صاله اوي تركا برجوانديه بتركار هنه هون زانن سياسه برجوانديه من دقه اخلاق تنيه دوستاني تنيه دجمناي تنيه بلك فوات من دقه زور مسروي برسي كيك فوات نها سروک امریکای دونالد ترامپ دوینا پیردست نشان کرد گودی هزین قوج سوریه وکشن هر چند تو زلالی جالی دن ایبری و بریا امریکای نهات دست نشان کرنجی لسر عرضه چالاکین امریکای بردوام کرن لی
فرانسایی هر وها دوهینا پیر جه کوشکا الیسه ده هفدیتنا پشتیدنا بینا ماکرون و yani delegasyona Gojbakurê Sûriyê ve çûbûn hate dest nîşan kirin ku Fransa dikarê rolekî aktivtir bilêzê gelo ev yek bi planekî tê birêve birin bi projeyekê tê birêve birin gelo tu agahdariya we ji vê yekê heye yan jî got agahdariya we ji van plan projeyan tune vê nirxandina we li ser çi ye? يعني اتخوازم تشكي بيجي ترام نوك تو سياسة مداري جيهانية سياسة مداري جيهاني واري آبوري فتشيرن دهندر سياسة دي عولي سياسة دي كن بيجم برجواندية ما ولوتي خستن ترام دبي نا برجواندية مني اقتصادي ولوتي خستن دبي ازفي سياسة بكم بفيرنجي ترام قافا خدافي هاك ام فيا فعم بكن ترام قوتناويش هندري امريكا ربو انه ما حفت تريليون دولار مداني درباسبونا ما افغانستان وعراق وسوريا ام نما ولودكن اف برانا او ملتي امريكي بن بركسي دانينن او شبكت في واريده او جفان دولتي هريمير ازي بيم الي وبكم هون هفال بنديه منن لهونه خسارتها هبونا ملوي درا هونه قشي بدن از تشتكي نادم ترامب في مجيء اقتصادي ايرودك ترامب سوري درناكفه ترامب نه طاقمك خوي اي شر اني جون بولتن اي شر بله كيك فؤاد انبر بداويه وتين كار بكل كيك فؤاد انبر كيك فؤاد انبر بداويه وتين قرتو بدي سر هفودو بله فرمو بله فترامب اوي بمينه دسوري دش بر قالك تشتني ترامب سوري دركت معناه هرم هشت ج روسيا ج ايران روج تركيا ودوي واريده معناه قم حيا لبنان قشبو جغرافيك ايراني والسر سينوري تركي جيبو بارا تركي وروسيا جيبو الخديه هرديا اف تجارناي قبول كرن وشاغي او ايران خرط بفي او ايران جي دبيجي اسرائيل دفي نمينه وبالتالي از باورم تجاري امريكا ندفج اسرائيل برده وندفج دولتي عربي برده وعندنا لبي ايران بهله بله گلکی سپاس او شيف الرجلات نافينده دس بك اول دردورا شامي ويوارد بله سپاس نونری انا كسيدي ائتلاف اپوزيسيون سوريا فؤاد عليكو گوش استوديو ما اسطنبول تلقلب قال لك سباس اما هاتن داویا برنامه ایرو یا باسی روش حدا باسی روش کدن هر شان